ओम शांति। बाबा जी वरदान दौरान सीधा कथा आम पार्टी बाहर अच्छे। ओम शांति। आज 23/12/2025 बाबांकर महावाक्य। मीठे बच्चे जो संकल्प ईश्वर सेवार्थ उत्पन्न होता शुद्ध संकल्प बा निरसंकल्प ही कह व्यर्थ नुह। बाबा कहले बाबांकर सेवा पाई जो भी संकल्प आम मन रे आसी ताकू कह निरसंकल्प, ताकू शुद्ध संकल्प कह ताकू व्यर्थ संकल्प बोली कह नहीं। प्रश्न, विकर्मरु दूरे रहिया क्यों कर्तव्य पालन करी मध्य अनासक्त होई रुह। आम चाहूँ ना आम द्वारा कौन विकर्म न हो, से बाबा पचारे क्यों कर्तव्य पालन करी मध्य अनासक्त होई रुह, ताहले विकर्म होबनी। कौन सब कर्तव्य करछंती जो थी अनासक्त हो रही अच्छे। आत्मा को ज्ञान जग द्वारा पतित पावन केमी आम हवा पवित्र केमी हवा से कर्म कर सब आम अलग रही अच्छे। बाबा कहले जदियो मित्र संबंधी मानकर सेवा करुच, जदियो मित्र संबंधी मानकर सेवा करुच तेबे अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रखी कर। अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रखी कर। सेमानंक प्रति मोहर आकर्षण रहिबा उचित नुह। सेमानंक पई परिवार पई मोहर आकर्षण रहिबा उचित नुह। ओम शांति। जदि कौनसी विकारी संबंध रे खराब संकल्प मध्य चालुची तेबे ताहा विकर्म होई जाउची। सेथिपई अनासक्त होई कर्तव्य पालन कर। बाबा कौन कले विकारी संबंध रे जदि कौनसी विकारी संबंध रे खराब संकल्प मध्य चलची, कर्म नहीं केवल खराब संकल्प मध्य चलची तेबे ताहा विकर्म होई जाउची। सेथिपई अनासक्त होई कर्तव्य पालन कर। जेते दूर संभव देही अभिमानी होई रहिबार पुरुषार्थ कर। जेते दूर संभव देही अभिमानी होई रहिबार पुरुषार्थ कर। देही अभिमानी हेले ही आमे अनासक्त होई पारिया। देही अभिमानी हेले ही आम द्वारा कौन विकर्म हेबनी। परिवार अच्छु, परिवार पे कर्तव्य कर किंतु मोह रखनी। मोह रखी संकल्प चलेला आम द्वारा विकर्म होउछि। मोह रखी संकल्प चलले ताकू संकल्प कुआ जाउनी, विकल्प कुआଯାଉଛି। ओम शांति। आज तुम संतान मानक संकल्प विकल्प निरसंकल्प अथवा कर्म अकर्म एवं विकर्म संबंध में बुझा जाଉଛି। संकल्प कौन, विकल्प कौन, निरसंकल्प कौन, कौन हेले कोई बुझेले बाबा। आज संकल्प क्या कुआଯିयो? आत्मिक स्थिति संबंध संपर्क द्वारा नहीं। संकल्प का कहिया, विकल्प का कहिया, निरसंकल्प का कहिया। विकल्प व्यर्थ संकल्प को विकल्प बाबा पूरा क्लियर करी कहले सेवा अर्थे जहाँ भी संकल्प करछे ताको संकल्प और निरसंकल्प बोली कहा जाउछि। मोह रखी जहाँ भी संकल्प करछे से सबू विकल्प विकर्म। संकल्प निरसंकल्प होछि कर्म अकर्म, विकल्प होछि विकर्म। एसब बाबा बुझाउछन्ते। जे पर्यंत तुम माने एठारे अछ से पर्यंत तुमर संकल्प निश्चित चलिबो। आत्मा शरीर रे अछि माने शरीर रे कौन दुनिया रे अछि माने आत्मा संकल्प तो तार निश्चित चलिबो। सेथिपई संकल्प उपरे ध्यान दबार अछि। संकल्प न करी कौनसी मनुष्य क्षण मात्र रही पारिबो नाही। तेबे संकल्प एठी भी चलिबो, सत्यजुग रे मध्य चलिबो एवं अज्ञान काल रे मध्य चले। किंतु ज्ञान रे आसीबा परे तुमर संकल्प संकल्प नुहे, कारण तुम माने परमात्मा सेवार्थे निमित्त होइछ। बाबा पाइले माने हमर संकल्प संकल्प नै। एबे आमे परमात्मांकर सेवार्थे निमित्त होइछु। तेणु जो संकल्प यज्ञ निमंत उत्पन्न होछि सेई संकल्प संकल्प नुहे, ता होछि निरसंकल्प।
संकल्प तो निश्चय चलो किंतु जो संकल्प आमर सेवा पे आसी मनरे ताकू कह निर्संकल्प। बाकी जो सब फालतू संकल्प चलुची फालतू संकल्प अर्थ विकर्म हो जाए सेटा फालतू संकल्प अर्थ कौन क्या आम हाँ फालतू संकल्प क्या कहिया मोह रखी सो जहाँ सब भावुचे से सब व्यर्थ संकल्प फालतू संकल्प। फालतू संकल्प अर्थ कौन मोह रखी जहाँ भी सब भावुचे से सब फालतू संकल्प। बाकी जो सब फालतू संकल्प चलुची अर्थात कलिजुगी संसार एवं कलिजुगी मित्र संबंध मान प्रति चलुची ताकू की संकल्प कहिया फालतू संकल्प को गोटे शब्द रे कौन कहिया विकल्प। ता द्वारा कौन हम ताहा द्वारा की कर्म हम विकर्म हम। विकर्मर फल कौन विकर्मर फल डाउनफॉल विकर्म कले दुख पाइयो डाउनफॉल है विकर्म कले दुख पाइयो। स्पष्ट करी बाबा कौन कहले संसार पाई आ ए संसार संबंधी मान पाई जो संकल्प चलोच से सब होची फालतू संकल्प। फालतू संकल्प गोटे शब्द रे कौन कहला विकर्म। विकर्मर फल कौन दुख। मित्र संबंधी मानक प्रति संसार प्रति जहाँ भी संकल्प चलोच ताकू विकल्प कह जाए जहाद्वारा विकर्म होता है एवं विकर्मर दुख मिलता है। बाकी यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति जो संकल्प चलुची ताहा निरसंकल्प होइगला। शुद्ध संकल्प सेवा प्रति भले उत्पन्न हो। देख तुम मानकर दायित्व नेबा पई बाबा एठार उपस्थित अछंती। हमर दायित्व ना पई बाबा एठी उपस्थित अछंती। से मानकर सेवा करिया पई माँ बापांकर संकल्प निश्चित चलुची। ब्रह्मा बाबा मम्मा एते पिलांकर सेवा करछंती किए कोठी अछंती कार सुविधा असुविधा ताको विकल्प कहजबनी ताको विकर्म कहजबनी काहेकि तांको पेटरू पिलाने जन्म होई नथिले। सेतिपई मम्मा बाबा पिलांक पई जो संकल्प करछंती ताको कह जाउची निर्संकल्प काहे से सेवा अर्थ से माने संकल्प चलोचंती। किंतु ए संकल्प संकल्प नुहे एथिरे विकर्म हुएनी। सेवा पई ईश्वरीय परिवार पई जो संकल्प चलोचु बाबा कहले ता द्वारा केबे विकर्म होनी। किंतु जदि कहार विकारी संबंध प्रति संकल्प चलुची तेबे तांकर विकर्म अवश्य होता है। विकारी संबंध प्रति संकल्प ईश्वरीय परिवार होची निर्विकारी संबंध लौकिक परिवार होची विकारी संबंध। विकारी संबंध प्रति यदि संकल्प चलुची तेबे तांकर विकर्म अवश्य होता है। बाबा तुम मानकु कहउचंती कि जदियो मित्र संबंधी मानकर सेवा करूच किंतु ताहा मध्य अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रे कर। अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रे कर। सेठारे मोहर आकर्षण आसीबा उचित नुहे। अनासक्त होई निजर कर्तव्य पालन करिबा उचित। जोठी आसक्ति अछि सेठी माया आसीबो निश्चय। सेतिपई बाबा कहउचंती अनासक्त होई निजर कर्तव्य पालन करिबा उचित। किंतु जे एठारे रही कर्म संबंध रे थाई तांको भूली पारु नाहंती। एठारे माना बाबार घरे रहीकरी कर्म संबंध रे थाई घर बालांको भूली पारु नाहंती। बुझी पड़छो। तथापि भी सेमानंकु परमात्मा को हाथ छाड़ी देबा उचित नुहे। तथापि भी सेमानंकु परमात्मा को हाथ छाड़ी देबा उचित नुहे। जदि हाथ धरी थिबे तेबे किछि ना किछि पद प्राप्त करि पारिए। तेबे प्रत्येक तो निजको जानती कि मो मध्यरे केउ विकार अछि। समस्त आमे जानुछु निज भितरे कौन विकार अछि। जदि कहा भितरे गोटिए भी विकार अछि से निश्चित जदि कहा भितरे गोटे भी विकार अछि से निश्चित
ନିଶ୍ଚିତ ଦେହ ଅଭିମାନୀ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥିବେ। ଯାହା ଭିତରେ ବିକାର ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ। ଯଦି କାହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି ବିକାର ଅଛି ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତ କହିଲେ ସେଟା, ତାପରେ କ'ଣ କହିଥିବେ ବାବା? ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ। ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି ବିକାର ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଲେ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଖାଇବା, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଲେ, ନିର୍ବିକାରୀ ହେଲେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଯେପରି କେତେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ନା କାମ ଅଛି, ନା କ୍ରୋଧ ଅଛି, ନା ଲୋଭ ଅଛି, ନା ମୋହ ଅଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ବିକାର ଯାହା ଭିତରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରିପାରିବେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଅବସ୍ଥା। ଯାହା ଭିତରେ ବିକାର କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଅବସ୍ଥା। ଏଥିରେ ତୁମେ ସବୁ ବି ଭୋଟ ଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସମର୍ଥନ କରିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଯାହା ଭିତରେ କିଛି ବିକାର ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଅବସ୍ଥା ହେବ ନା। ତେବେ ଏସବୁ ଯେପରି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେହିପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ଭଲକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିବେ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅବଗୁଣ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭୋଟ ଦେବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବିକାର ଅଛି ସିଏ ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବିକାର ଅଛି ସିଏ ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେବା କରିବା ମନ କାହିଁ ଟାଣୁନି? ବିକାର ଯୋଗୁଁ ସେବା କରିବା ମନ ଟାଣୁନି। ଯେଉଁମାନେ ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତ ସେମାନେ ସେବା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିପାରିବେ। ବାବା ପିଲାମାନେ କେବେ ଟାଇମ୍ ନେଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟାଇମ୍ ନେଲି କହୁଛନ୍ତି ବିକାର ମନ, ତାଙ୍କ ତ ମନ ବିକାର ଟାଣୁଛି, ଆଉ ସେବା କରିବା ଟାଇମ୍ କୁଆଡ଼େ ମିଳିବ? ତ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ନା ଏଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ବିକାର ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଦରକାର, ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଦରକାର। ବିକାର ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ସଂକଳ୍ପକୁ ନିଃସଂକଳ୍ପ କୁହାଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ନିଃସଂକଳ୍ପତା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠି ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ମନ ଯେପରି ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ନିଃସଂକଳ୍ପ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ମନ ଯେପରି ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ତାହା ତ ସେ ସମୟରେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଘରକୁ ଫେରିବ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ସେଠାରେ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ଉଭୟରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅକର୍ମୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଅ। ଘରକୁ ଗଲେ ସେଠି ନା କର୍ମ ନା ଅକର୍ମ, ସେଠି କୁହାଯିବ ଅକର୍ମୀ ଅବସ୍ଥା। ଏଠି ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବ, କାରଣ ତୁମମାନେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବ। ସାରା ଦୁନିଆର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତ ଏଠି ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବ, ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବା କାରଣରୁ ସଂକଳ୍ପ ନୁହେଁ, କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ବାବା କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବା ଯୋଗୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନୁହେଁ, କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ତେବେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ଏବଂ ବିକର୍ମର ଗତି ବିଷୟରେ ତ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ବିଷୟରେ ତ କେବଳ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ସିଏ ହିଁ ବିକର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ସାବଧାନୀ ରଖ। ପିଲାମାନେ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ସାବଧାନୀ ରଖ। ନିଜର ହିସାବ କିତାବକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କର।
मोर कर्मर हिसाब किताब मु को प्रकार करुची निजर कर्मर हिसाब किताब उपरे अनुभव कर तुम माने हिसाब किताब चुक्त करिया पे एठी आसछ एठी कोन पे आसु हिसाब किताब चुक्त करिया पे एपरि न हो जे एठा को आसी मध्य हिसाब किताब करि चलिबो कोन पे आसे एठी की हिसाब किताब चुक्त करिया पे आसी पुणी एठी मध्य आउतरे हिसाब किताब बढ़ेबा ताले कोन हबो दंड भोग करियो सेथि काली ब्रह्मा बाबांकर लाइफ रे एग्जांपल बाबा देले कहले कोन ब्रह्मा बारे कटाटी टंका थिला ब्रह्मांग बापा तो हेडमास्टर हेतिले सेतळ दरमा केते हेडमास्टर बिजनेस जे करछि तार सिना बेसी टंका किंतु ब्रह्मांग बारे तो किछि पैसा नथिला आर तो 15-16 वर्ष हेतिले तांको बापा मरियोले से तावारे किछि पैसा नथला तो से तांको दादांको दुकान रहिरी काम कले तांकर भावना बेसी दान पुण्यर भावना लीरी समस्त को सदी भौणी कुमारी भौणी कौन शुणुच मंदी भौणी प्रमिला भौणी कौन शुणुच ब्रह्मा आंग बारे बेस टंका थिला कि पिलाळे ब्रह्मा बा निजे कष्ट पड़ी पैसा रोजगार कले किंतु तांको बापा तांको पई काटाटी टंका रखि नथिले से तो टीचर थिले किंतु भल संस्कार देइथिले भल शिक्षा देइथिले से संस्कार से शिक्षा जोगु तांको बापा आंको मात्र 15-16 वर्ष होइतला तांको बापा मरियोले सेते तांको दादांको दुकान रे रहिले किंतु दान पुण्यर भावना जोगु लोकन प्रति दान भावना रखिया जोगु तांको दादा मध्य विरक्त होई तांको दुकान रो काट देले पैसा नाइ एल तो से बाहर गले ना काम करिया पई पैसा थिले जाई थांदा के बाहर काम करिया पई किछ नै कोन करी सेथि पई से गले कोन सिखिले हीरा घसियार सिखिले हीरा घसियार सिखि सिखि से एते बड़ हीरा व्यापारी हे गेले तो बाबा काली ब्रह्मा बाबांकर जीवनर उदाहरण देले कहले कर्मर गहन गति जानी कि कर्म श्रेष्ठ कर ताहले ताहले हिसाब किताब चुक्त करियो एपरी न हो जे एठा को आसी मध्य हिसाब किताब तैयारी करि चलियो जे ठीक रे ज्ञान बुझुची बाबा घर को आसी हिसाब किताब एडी बढ़ेयनी तेणु दंड भोग करिया पड़ियो जदि एठी हिसाब किताब बढ़ेबो आसीरी दंड भोग करबा को पड़िबो ए गर्भ जेल दंड मध्य किछि कम न भाबुचे ना नाइ मु मरियले भलो तेंटा छिड़ियो हिसाब किताब बढ़े दबा मर जिबा तो गर्भ जेल रे दंड कम नुह बाबा कहले गर्भ जेल रे तमर जो दंडटा रहिला सेटा कोडी खाइयो आउतरे जाईरी गर्भ जेल रे खाइयो सेथि पई बहुत पुरुषार्थ करिया हबो दंड भोगरु मुक्त होबा पई बहुत पुरुषार्थ करिया हबो ए लक्ष्य बहुत उच्च तेणु बहुत सावधान रो सहित चलिबा को हेबो भगवान को पाखु आसी जे भगवान जो लक्ष्य देइछन्ते लक्ष्य बहुत उच्च तेणु बहुत सावधान रो सहित चलिबा को हेबो विकल्प उपरे निश्चय विजयी हेबा को पड़िबो विकल्प का गला नाइ सेमिदी नाइ बाबा सीधा कौन कहले मोह रखिकी संबंधी मानक पई जो संकल्प चलौचे से संकल्प नुह सी विकल्प ए विकल्प ऊपर तो विजय प्राप्त करने को पड़िबो ए लक्ष्य बहुत उच्च तेणु बहुत सावधान सहित चलिया विकल्प उपरे निश्चय विजयी हेबा को पड़िबो वर्तमान तुम्हें केते पर्यंत विकल्प उपरे विजयी होइछ बाबा पचारचंती केते पर्यंत विकल्प उपरे विजयी होइछ केते पर्यंत निसंकल्प अर्थात दुख सुख रु ऊर्ध्व स्थिति रे रहुछ केते पर्यंत निसंकल्प अर्थात दुख सुखर संकल्प रु ऊर्ध्व रे रहुछ क संकल्प दुख दे दूची क संकल्प सुख दे दूची दीटा जा हबनी ना बेसी खुशी ही जा ना बेसी दुखी ही जा स्थिति केमदी दरकार एक रस स्थिति बाबा केमदिया स्थिति चाहूचंती एक रस स्थिति जी निजको यह तुम्हें निजको निजे निजको जानी रख
मो मनस्थिति बेसी सुखी न हो बेसी दुखरे न हो निजे निजको जानी रख जी निजको बुझी पारु नाहंती से मम्मा बाबा को पचारि पारिबे एति कहला पर मध्य जे बुझी पारन बाबा कहले मम्मा बाबा को पचार कहीं ना तुम्हें तो तांकर उत्तराधिकारी अट तेणु से मैंने कही पारे पिला कथा न बुझले बापा माँ पचार ना नहीं सेमती मम्मा बाबा आमर बापा माँ तांको आमे पचारि पारिया से माने कही पारिबे निरसंकल्प अवस्था रहिले तुमे माने निजको तो कौन कौन सी विकारीर विकर्म को समाप्त कर दे पारियो निरसंकल्प अवस्था रहिले निजर विकर्म को विनाश करिया सहित अन्यर विकर्म को मध्य आमे विनाश करि पारिबा केही भी कामी पुरुष तुम सम्मुख को आसिले तार विकारी संकल्प चलिबो नाही जेपरि केही देवतांक पाखु गले तांको सम्मुख रे शांत होई जांती देवता मानक पाखु गले के विकर्मर विकारर संकल्प चलुची कि सही परि तुमे माने मध्य गुप्त रूप रे कौन अट देवता अट मो आत्मा एबे गुप्त रूप रे देवता मो आत्मा एबे गुप्त रूप रे देवता से तो पत्थरर देवता पत्थरर मूर्ति मु तो चैतन्यर मूर्ति चैतन्यर देवता मात्र गुप्त रूप रे तुम सम्मुख रे मध्य काहारी विकारी संकल्प चली पारिबो नाही मु गुप्त देवता मो सम्मुख रे काहार विकारी संकल्प चली पारिबो नाही किंतु एपरि बहुत कामी पुरुष अछंती जहाँकर किछि संकल्प जदिबा चलिबो किंतु से किछि करि पारिबे नाही जदि तुमे जोगयुक्त होई रहिथिबो काहा को दोष दबार नाही निजे जदि पावरफुल गुप्त देवता ली भाबिबा तो केही आसले मध्य काहार मध्य संकल्प मध्य आम पई चलिबो नाही देखो तुमे संतान माने परमात्मा को पाखरे विकारर आहुति देबा पे एठाको आस कौन पे आस विकारर आहुति देबा पे आस किंतु केही केही ए पर्यंत नियम अनुसार आहुति देना कई कई ए पर्यंत नियम अनुसार आहुति देना सेमानंकर बुद्धिर जोग परम पितांक सहित जोड़ी होई नाही लागी पारियन नाही जोड़ी होईनी आहुति दौन अर्थ आउरी जोड़ी हेईनी सारा दिन बुद्धि जोग एणे तेणे घुरी बुलथाए चारिआडे सारा दिन बुद्धि कुआड़े कुआड़े याडे सियाडे सब बुलुचे अर्थात से माने पकोनांती काहेकि अरे आमे पूरा जाननु केमदी जोड़ुनी काहेकि अर्थात देही अभिमानी नुहंती बुद्धि याडे सियाडे जाउची अर्थ देही अभिमानी नुहंती आत्म अभिमानी नुहंती अर्थात से माने देही अभिमानी होई नथांती देह अभिमानी होइथिबा कारणरु काहा काहार स्वभाव रे प्रभावित होई जाउछन्ते देह अभिमानी होबा कारणरु देह अभिमानर स्वभाव आड़े प्रभावित होई जाउछन्ते जो कारणरु परमात्मा सहित प्रीतिर संबंध को पालन करि पारनाहन्ते प्रीतिर संबंध निभा पड़ियो ना से कथा पालन करुनाहन्ते अर्थात परमात्मा सेवा करिवार अधिकारी होई पारुनाहन्ते परमात्मा सेवा करिवार अधिकारी होई पारुनाहन्ते तेणु जो माने परमात्मा ठारू सेवा नहीं पुणी सेवा करुचंती अर्थात पतित मानक पावन करुचंती सेई माने ही मोर सच्चा पक्का संतान अटंते जे निजे पवित्र है कि अन्य मानक पवित्र करिया पे सेवा करचंती से माने ही मोर पक्का सच्चा संतान अटंती से मानक बहुत उच्च पद मिली थाए से माने ही उच्च पद पाई पारिया एबे परमात्मा निजे आसी तुमर पिता होइचंती परमात्मा निजे आसी हमर पिता होइचंती से पिता को साधारण भाबी कौन सी प्रकार संकल्प उत्पन्न करिबा अर्थात
बाबा को साधारण बोली भाविकी निजर संस्कार अनुसार संकल्प उत्पन्न करने अर्थात विक्रम हो जिया संशय पଳାସି ଆସିଲେ ଆଗ ସେମିତି ପଚାରିବା अर्थात उच्च पद पाई परियनि बाबा अर्थात दुख मिले दंड मिले विनाश को प्राप्त करिव बाबा कहउचंती गोटे मु आउ गोटे प्रकार संकल्प चलाउछि तो बाबा कहले विनाश को प्राप्त करिव वर्तमान से समय आसीबो जेतेबेले कि 108 जन ज्ञान गंगा पूर्ण अवस्था को प्राप्त करिवे 108 जन ज्ञान गंगा मु आत्मा ज्ञान गंगा 108 जन ज्ञान गंगा पूर्ण अवस्था को प्राप्त करिवे बाकी आउ जे माने पढ़ी नथिबे से माने तो निजर ही क्षति करिवे 108 जन पूर्ण ज्ञान गंगा हेबे बाकी सब निजर ही क्षति करिवे एक कथा निश्चय जानिबाको हेबो जे ईश्वर यज्ञ रे जे लुपि छपि काम करूछि ताकू सर्वज्ञ बाबा देखि नियंती बाबार श्रीमत अनुसार जे करूनी बारंबार बाबा मुरली रे बुझेले मध्य संस्कार अनुसार करछंती बाबा ताकू देखि नियंती ताहा पुणी ए साकार स्वरूप बाबा को सावधानी देबा पई जना पड़ी जाए साकार रे पुणी ब्रह्मा बाबा को सावधानी दबा पई पिला माननकू जना पड़ी जाए आगामी समय पई रक्षा पाई परिबो जोड़ा भूल हे गेला निजे निजे जानुछ ना एटा मु करिबा कथा नुह मु एटा करूची तो कौन करियार अछि बाबा कहिदार अछि बाबा कहियार अछि भितर स्वीकार करिया पड़िबो जे एटा मो द्वारा भूल होउची मते एंती भूल करिया गो अबनी खाली गोटे काम विकार पई बाबा कहउछंती कि सब विकार पे सबु कथा पई कहउछन जोड़ा जोड़ा हमें श्रीमत विरुद्ध रे करछे प्रत्येक कथा पई बाबा कहउछंती एटा मु श्रीमत अनुसार करूनी एटा मु भूल करूची ए कथा बाबा कहियो पड़ बाबा को जणेयार अछि ताहले आगामी समय पई रक्षा पाई परिबो तेणु संतान माने सावधान रुह तमे जहा लुचि छपी करछ मु सब देखुची सेथि पई संतान माने सावधान सावधान हेगी रुह जहा करूछ मते कुह आउ सावधान सावधान हेगी रुह काहेकि ना मो पाखरे किछि लुचि रहुनी सत्य कथा कहउछथि संतान माननकु सबु बाबा देखुचंती आमे परस्पर भाई भौणी के जानुने किंतु सब देखुचन ना नहीं जानुचन ना नहीं संतान माननकु प्रथमे निजको बुझिबा दरकार जे मु किए व्हाट एम आई निजको निजे बुझिया दरकार जे मु किए एही मु शब्द शरीर पई कहा जाय नै मु आत्मा को कहा जाए मु आत्मा केउठारु आछि परम थानरु आछि काहार संतान परम पिता आत्मा को जेतेबेले एई कथा जणा पड़ी जिवो जे मु आत्मा परम पिता परमात्मा को संतान तेबे निजर पिता को मने पकाइले खुशी आछि निजर पिता को मने पकाइले खुशी आछि पिला को खुशी सेतेबेले लागि थाए जेतेबेले से तांको बापा मन को पितांगर कर्तव्य को जानी थाए पिला को सेतेबेले खुशी आस्ता जेतेबेले से बापा पितांकर कर्तव्य को जानी थाए जे पर्यंत छोट पिला अछि बापार कर्तव्य को जानी नहीं से पर्यंत एते खुशी मिली न थाए छोट पिला थिला कर्तव्य न जाने खुशी मन की कर्तव्य की कर्तव्य बापा मां बापार कर्तव्य मो बापा डॉक्टर मु छोट पिलाडा मो बापा कलेक्टर मो बापा इंजीनियर मु छोट पिलाडा मते एते आउरी जणा नै हां समस्ते समान कलेक्टर इंजीनियर कोन डॉक्टर कोन व्यापारी कोन चा बिकिया वाला कोन छोट पिला सब समान आगा लागि तो ताको एते खुशी लागियो नै से पिलाडा जेतळ बड़ ही जाउची मो बापा इंजीनियर ने तार खुशी अलगा अछि मो बापा इंजीनियर मो बापा कलेक्टर मो माँ राष्ट्रपति मो बापा प्रधानमंत्री पिलाटा बड़ हेले ताकू खुशी लागे छोट पिला को तार बापा डॉक्टर होगी ता बापा झाड़ू करू ताकू किछ फरक पड़ुछि कि ना कि जेतळ बड़ होची
ତା ବାପା କ'ଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛି ତାକୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ ପିଲାଟା ଜାଣି ଜାଣିକି ଯାଉଛି, ଜାଣି ଜାଣି ଗଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଖୁସି ମିଳିନଥାଏ। ତ ଆମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁନି? ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ବାପାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଜାଣିନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଚେହେରାରେ ଖୁସି ନାହିଁ। ଖୁସି ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ଆହୁରି ଛୋଟ ପିଲା, ବଡ଼ କେବେ ହବା? ଜାଣିକି ବଡ଼ ପିଲା ହେବାର ଅଛି। ବଡ଼ କେବେ ହବା ଯତ୍ନା ଭଉଣୀ? ଆଜି ଆଗା ଏବେ ଆଗା। ପ୍ରମିଳା ଭଉଣୀ କେବେ ବଡ଼ ହବ? ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣି ଚାଲିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେହି ନିଶା ସେହି ଖୁସି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋର ବାପା କିଏ। ଆମ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ଏତେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଉଛି? କାହିଁକି ବାବାର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁନି? ମୋର ବାପା କିଏ ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ବାବାକୁ ଜାଣିଦେଲିଣି। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ବାବା କ'ଣ କହିଥିଲେ ହେଡ଼ିଂ ଲାଇନ୍ରେ? ମୁଁ ଯିଏ ଯେମିତି ମୋତେ ଆହୁରି ଠିକ୍ରେ ଜାଣିନ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନଶା ଚଢ଼ୁନି। ତମେ ତମ ପରିବାର ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ଜାଣିନ। ଏତେ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ପାଇଁ ଚଲାଉଛ? ମୋତେ ଆହୁରି ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ଜାଣିନ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋର ବାପା କିଏ, ସେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୁହାଯିବ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ବିନାଶ ହେଇଗଲା, ତେବେ ଖୁସି କାହାକୁ ମିଳିବ? ଆତ୍ମା ତ ଲୀନ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ଖୁସି କାହାକୁ ମିଳିବ? ତୁମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ଏଠାରେ କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଏଥିରୁ କ'ଣ ପଦବୀ ମିଳୁଛି। ନୂଆ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାର ଏଠି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଏଥିରୁ ତୁମକୁ କ'ଣ ପଦ ମିଳିବ। ସେସବୁ କଲେଜର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଡାକ୍ତର ହେବୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବୁ। କଲେଜର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ? ଡକ୍ଟର ହେବୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବୁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଉଛ ନା? ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି ବୋଲି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ନା ନାହିଁ? କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି ବୋଲି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ତା ଉପରେ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ସେଇ ପାଠ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ, ଯାହାକୁ ନର୍କ, ହେଲ୍ ଅଥବା ଡେଭିଲ୍ ୱାର୍ଲଡ କୁହାଯାଏ। ଏ ଦୁନିଆକୁ ତିନିଟା ନାଁ ବାବା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲେ? ନର୍କ, ହେଲ୍, ଡେଭିଲ୍ ୱାର୍ଲଡ। ତାହାର ବିପରୀତ କ'ଣ? ହେଭେନ୍ ଆଉ ଡିଟି ୱାର୍ଲଡ। ତାହାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ହେଭେନ୍ ଅଥବା ଦୈବୀ ଦୁନିଆ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏକଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ନର୍କ। ଏଇଟା କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ କି? ଏଇଟା ତ ନର୍କ। ଶାନ୍ତି ଭଉଣୀ ଏ ଦୁନିଆଟା କ'ଣ? ନର୍କ। ମନ୍ଦି ଭଉଣୀ ଏ ଦୁନିଆଟା କ'ଣ? ନର୍କ। କୁମାରୀ ଭଉଣୀ କ'ଣ ଏ ଦୁନିଆ? ନର୍କ। ନର୍କରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ ହବ? ଏହା ହେଉଛି ନର୍କ ଅଥବା ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ। ଇଏ ନର୍କ, ଇଏ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ, ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଏ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଚାଲ। ପାପ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୁନିଆ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ। କ'ଣ କହୁଛୁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ? ବାବା ଆମକୁ ଏ ପାପର ଦୁନିଆରୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଚାଲ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବାବା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏବେ କ'ଣ ଶୁଣିଲ? ପୁଣ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ପାଠ ପଢ଼େଇ ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି।
तेणु जो नुआ स्टूडेंट मैंने आसुचंती से माने तुम माननकु पचारिबा उचित तुम माननक ठारु शिक्षा ग्रहण करिबा उचित से माने निजर शिक्षक अथवा पितांकर कर्तव्य विषय रे कहि परिबे आमे तांको शिखेले से माने मध्य निजर शिक्षक बा पितांक विषय रे कहि परिबे बाबा कौन निजर महिमा निजे करिवे बाबा निजे निजर महिमा करिए कि किए करियो हाँ टीचर कौन निजर महिमा निजे सुनाइबे ता तो छात्र माने सुनाइबे एबे ब्रह्मा बाबा अछंती ब्रह्मा बाबा जेतळे थिले तांक पाखु पिलाणे नेकी जिबे हेले ब्रह्मा बाबा कौन निजर महिमा निजे करिए कि ब्रह्मांग देहरे शिव बाबा अछंती शिव बाबा कौन निजे निजर महिमा करिए कि पिलाणे शिखेइरी बाबांक पाखु आनियार अछि ना ता तो छात्र माने सुनाइबे सी एपरी टीचर अटंती तेणु कह जाए स्टूडेंट सोस फादर अर्थ स्टूडेंट ही तार बापा को तार शिक्षक को प्रत्यक्ष करे थाए नहीं कि तुम माने जो एते सब कोर्स करी आस तुमर काम होची नुआ मानन को बुझेइबा जा सुनिले आमर काम कौन नुआ मानन को बुझेइबा बाकी जो टीचर माने बीए एमए क्लास रे पढ़ाउचंती से माने कौन नुआ स्टूडेंट को एबीसी सिखेबे जो टीचर माने बीए एमए क्लास रे पाठ पढ़ाउचंती से माने कौन एबीसीडी सिखेए एमदी के भाबुचन ना भल भल स्टूडेंट माने आसिले भल भल आत्मा माने आसिले मम्मा बाबा बुझाउचंती कि आमर भौणी माने टीचर भौणी माने बुझाउचंती आउ किए आइले आंक बुझौ नांती आमको छाड़ दउचंती एंदी भाबुचन ना के जण तो बाबा कौन कहले आज एग्जांपल देले हाँ से माने एबीसीडी सिखे एबीसीडी तमे सिखाओ से माने बीएमए वाला सिखेबे तमे एबीसीडी सिखाओ नुआ मानंगु आसिले के स्टूडेंट बहुत मेधावी थांती से माने अन्य मानंकु मध्य पढ़ांती से स्कूल पिलाणु से क्लास पिलाणु से क्लास पिलाणे पढ़ी दउछन काने से माने मेधावी इंटेलिजेंट थाउछंती तो निजे बुझिगिरी ता संग साथी मानु मध्य बुझेई दउछंती सेथिरे माता गुरु तो प्रसिद्ध अटंती माता गुरु प्रसिद्ध केमदी कुह बाबा को उद्देश्य रे कहले एटा सेथिरे माता गुरु प्रसिद्ध केते माँ माने बिल्कुल पाठ पढ़ना मात्र तांग पिला को एबीसीडी शिखे से सब एबीसीडी भी शिखी दउछंती सब ओ आई एबीसीडी गणित शिखे पिला को माँ आने शिखी दउछंती शिखुचन ना नहीं शिखौचन ना नहीं माता गुरु सेथिरे माता गुरु तो प्रसिद्ध अटंती ये होचंती दैवी धर्मर प्रथम माता जहाँ को जगदम्बा कहउचंती जगदम्बा किए एबे कौन कहले बाबा लाइन टा उल्टे देले लाइन टा ठंडा हो जाओ सब जगदम्बा होचंती दैवी धर्मर प्रथम माता जगदम्बा होचंती दैवी धर्मर प्रथम माता जहाँ को जगदम्बा कहउचंती मातांकर बहुत महिमा रही माँ जेमदी पिलार संस्कार माँ ही तैयारी करछे तेणु मातांकर बहुत महिमा रही बंगला रे काली दुर्गा सरस्वती एवं लक्ष्मी यही चारिजण देवींकर बहुत पूजा करती तेबे से चारिजणकर कर्तव्य तो जानिबा दरकार जेपरी लक्ष्मी होचंती धनर देवी सी तो एठारे ही राज्य करि जाइछंती बाकी काली दुर्गा आदि सबू एही भली नाम दिया होइछि बाकी काली रूप रे के देवी थिले दुर्गा रूप रे के देवी थिले ना जदि चारिजण माता अछंती तेबे तांकर चारिजण पति मध्य थिबा दरकार लक्ष्मींकर पति किए नारायण किंतु दुर्गांकर पति किए देखाइनी पार्वतींकर पति सिना शंकर को देखाला कालींकर पति किए देखाई कि तेबे लक्ष्मींकर पति तो नारायण जी की प्रसिद्ध अटंती तेबे कालींकर पति किए समस्ते कहले शंकर किंतु शंकर को तो पार्वतींकर पति कहती ना
ପାର୍ବତୀ ତ କାଳୀ ନୁହନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ତ କାଳୀ ନୁହନ୍ତି। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେ କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ମାତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାଳୀଙ୍କର ତ ପତି ଥିବା ଦରକାର ଅଥବା ପିତା ଥିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଦୁନିଆ ତ ଗୋଟିଏ, ଯାହାକି କେତେବେଳେ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ଅଥବା ନର୍କ ହୋଇଯାଏ, ସେଇ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହିସ୍ଥ ଅଥବା ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦୁନିଆ, ଏବେ ନର୍କ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ, ସିଏ ହିଁ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖର ଦୁନିଆ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବାକି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ତ କୌଣସି ବୈକୁଣ୍ଠ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଡାକିଲେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ? କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ହିଁ ରହିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏଠାରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ମରିଗଲା, ଆମେ ତା ଫଟୋଟା ଘରେ ରଖିଲେ, ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଈ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଘରେ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ଫଟୋଟା ଏଇଠି ରଖିଲେ ନା। କେଉଁଠି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିଥାନ୍ତେ କି? ସେମିତି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଛୁ ମାନେ ସେମାନେ ଏଇଠି ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଏଇଠି ରଖାଯାଇଛି। ବାକି ତାଙ୍କ ଆଉ କେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି କି ଏବେ? ନାହାନ୍ତି। ସାରା ଖେଳ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଦୁନିଆରେ ଚାଲେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଦୁନିଆ ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁଠି ଖେଳ ଚାଲିନି, ନା ଚନ୍ଦ୍ର ନା ମଙ୍ଗଳ ନା ଆଉ କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ। ସାରା ଖେଳ କେବଳ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଚାଲେ। ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ହେଉଛି ଏ ସ୍ଥୂଳ ଦୁନିଆର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକର କୌଣସି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଜିଜ୍ଞାସୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଦଶାହୀ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ଦିଅ, ତାପରେ ବାଦଶାହୀ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବ। ଅଲଫ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ୍, ସେ ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍, ପରମ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ସ୍ନେହ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ। ଯାଏଁ ବାବାଙ୍କୁ ଠିକରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ସ୍ନେହ ଜାଗ୍ରତ ହେବନି, ସେଇଭଳି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେତିକି ସ୍ନେହ ଆସିନି, ସେତିକି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ। ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ କଥାକୁ ବୁଝିବାରେ ହିଁ ଖୁସି ରହିଛି। ଈଶ୍ୱର ତ ସଦା ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସଦା ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ କାହିଁକି ସେ ଖୁସି ଆମ ପାଖରେ ନ ରହିବ? ବାବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିଏ? ଶିବ ବାବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କେବେ? ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ବାବା ଖୁସିର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର, ଆମ ପାଖରେ କାହିଁ ସେ ଖୁସି ରହୁନି? କିଏ ପଚାରୁଛି? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲତା କାହିଁକି ନାହିଁ? ସେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲତା କାହିଁକି ନାହିଁ? ଆଇ ଏମ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆଇ ଏମ୍ ଏଭର୍ ହ୍ୟାପି ମାଷ୍ଟର ଗଡ୍। କ'ଣ ସ୍ୱମାନ ଦେଲେ? ଇଂଲିଶରେ ସ୍ୱମାନ ଲେଖନ୍ତୁ। I am son of God. I am ever happy master God. ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ସମାନ ଲେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବା। I am ever happy master God. କ'ଣ ଆଜି ସମାନ ଦେଲେ? ମୋ ଆତ୍ମା ମାଷ୍ଟର ଗଡ୍। ମୁଁ ସଦା ସୁଖୀ, ମୁଁ ସଦା ସୁଖୀ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ଗଡ୍। ଏ ନଶାରେ ରୁହ। ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ମାଷ୍ଟର ଗଡ୍। ଆଇ ଏମ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆଇ ଏମ୍ ଏଭର୍ ହ୍ୟାପି ମାଷ୍ଟର ଗଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଗଡ୍। ମୁଁ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଗଡ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଖୁସି ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛେ ପିଲାଣୁ ସେମିତି ଖୁସି ରହୁନି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଖୁସି ରହୁନି ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ପିତା ସର୍ବଦା ଖୁସି ବାସିଆ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ନୁହଁ। ମୋ ପିତା ସର୍ବଦା ଖୁସି ବାସିଆ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଖୁସି ନୁହଁ। କାହିଁକି?
କାହିଁକି ବାବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିନି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ତା ବାପା ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ ସେ ଜାଣିନି ତା ବାପା ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୁସି ରହୁନି ତା ବାପା ସହିତ ଯେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଖୁସି ହେଉଛି ମୁଁ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ମିଶିବା ପାଇଁ ପିଲା ତା ଗୋଡ଼ରେ ବସିଥିବ ମାତ୍ର ତାକୁ ଜଣା ନଥିବ ମୁଁ ମିନିଷ୍ଟର ପିଲା ହେଲି ନା ନାଇଁ ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇକି ଖୁସି ବାସିବା ବାପାର ସନ୍ତାନ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଆମେ ଆହୁରି ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନେ ଆହୁରି ଛୋଟ ପିଲା କଥା ତ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ବାବା କେତେ ସହଜରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କେତେକଙ୍କୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବେନି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିବେ ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବେନି ଟିକେ ଯୋଗ କରିକି ଯିବେ ଆଶ୍ରମରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ତ ବାବା କହିଲେ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁ ବାସ୍ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ବି ଜାଣି ନୀରବ ରହିଲେ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଯେପରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସନ୍ତି ସେହିପରି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେଇ ସୁପ୍ରିମ୍ ଲାଇଟ୍ର ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା କାଶିବା ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ନା ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଚୁପଚାପ ଟିକେ ଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିକାରୀ ହେଇପାରିବେ ସ୍ମରଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ବସି ତ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେନି କିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସେଠି ତ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି ଘର ରହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳନ୍ତି ଯଦି ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ତ ଅଛି ନା କିଏ କେଉଁମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାବା ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତ ସୁଖ ଅଛି ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଆଦିଦେବ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ଏଠାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଦିଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବିରାଜମାନ ଯେଉଁଠି ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଆଦିଦେବ କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା ଜୈନ ଧର୍ମର ମନ୍ଦିର ଅଛି ନାଇଁ କି ଆଦିଦେବ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜମିରରେ ନାହିଁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପରେ ମଧୁବନରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଜୈନ ଧର୍ମ 108 ଜଣ ତପସ୍ୟା କରିବାର ଆଜମିରରେ ବ୍ରହ୍ମ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଦିଦେବ ତପସ୍ୟା କରିବା ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅଛି ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମର ସନ୍ନ୍ୟାସ କର ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଧର୍ମ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା ଆଉ ସର୍ବଧର୍ମାନୀ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକମ୍ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ବୋଲି କାହିଁ କହିଲେ ନା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ତ ଧର୍ମ ନଥିଲା ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କର ବୋଲି କାହିଁ କହିଲେ ଏଇଟା ମୋର ଧର୍ମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଧର୍ମ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମୋର ଧର୍ମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୋର ଧର୍ମ ଏ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କ'ଣ ଧର୍ମ ଭାବ ଭଗବାନ ମୋର ବାପା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କ'ଣ ଧର୍ମ ମୋର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ କ'ଣ କାହା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ କାହା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମର ସନ୍ନ୍ୟାସ କର ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କଲା ପରେ ମହାତ୍ମା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କହିବା ନିୟମ ନୁହେଁ ଗୃହସ୍ଥୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କହିବା ନିୟମ ନୁହେଁ ତୁମକୁ ତ ପରମାତ୍ମା ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରାଇଛନ୍ତି ତେବେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ମାନେ କେବେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଗୃହସ୍ଥୀ ମାନେ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ମୋହମାୟାର ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ମହାତ୍ମା ମାନେ କେବେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ କଲେ ତେବେ ମୁକୁଟ ଆଦି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ହେଲା ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ କଲେ ମୁକୁଟ ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଯେପରି ରାଜା ଗୋପୀଚନ୍ଦ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ ସୁଖ ଅଛି ନା ସେ ରାଜ ମୁକୁଟ ଫିଙ୍ଗିକି ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀରେ ସୁଖ ଅଛି ବୋଲି ତ ରାଜ ମୁକୁଟ ଫିଙ୍ଗିକିରି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ କେତେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକିରି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ମୋହ କାଟ
सेडा विकल्प सेडा विकर्म ता द्वारा तुम विनाश आगा हम ता द्वारा तुम्हें दंड भोग करियो ता द्वारा गर्भ जेल रे दंड खाइयो देहर धर्म सबू छाड़ बाबा को ठीक रे जान बाबा कर्तव्य ठीक रे जान तमें जहाँ लुचि छपी करच मु सबू देखुची जानुची मते किछि लुचेगिरी करिपारिबो नाही सेथिपई सावधान होगी रुह सबू काम सावधान होगी कर। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते बन जाएंगे फरिश्ते फरिश्ते कभी किसी में नहीं फंसते सुखी रुहंतु समझते। धारणा पे मुख्य सार लुचि छपी कौन भी अल्टा कर्म करिवार नहीं। बारंबार आज बाबा धर्मराज रूप में मुरली शुणाउछन्ते। आज बाबा बाबा नहीं बाबा को तो मन पकाउछ बाबांगर कर्तव्य को जान बाबा होचन्ते धर्मराज। लुचि छपी कौन भी अल्टा कर्म करिवार नहीं। बाप दादा पाखरे कौन सी कथा लुचाइबार नहीं। बाबा हेले शिव बाबा दादा हेले ब्रह्मा बाबा ना निराकार ना साकार कहा पाखरे मध्य कौन सी कथा लुचाओनी। बहुत बहुत सावधान ही रहिबार अछि। बाबार श्रीमत अनुसार चलियार अच्छी श्रीमत विरुद्ध रे बिल्कुल चलिया होबनी। बहुत बहुत सावधान ही रहियार अछि। सेकंड स्टूडेंट सोस टीचर शिक्षकों ठारू जहाँ पढ़ीछ ता अन्य माननको पढ़ाइबार अछि। शिक्षकों नाम बाला कर आमे खुशीर सागर ईश्वर संतान तेणु स्मृति आधार रे अपार खुशी रहिबार अछि। आमे ईश्वर संतान खुशीर सागर ईश्वर संतान ईश्वर अछंती खुशीर सागर तेणु स्मृति आधार रे अपार खुशी रहिबार अछि। वरदान विकार रूपी साप को मध्य निजर सज्जा रूप में व्यवहार करुथिबा विष्णु समान विजयी एवं निश्चित भव। भक्ति मार्ग रे विष्णुंकर जो शेषनागर सज्जा देखाउछन्ति ताहा तुम विजयी पिलामानंकर सहज जोगी जीवनर स्मारकी अटे। शेषनागर सज्जा समुद्र उपरे विष्णु अनंत शयन देखाई कहार प्रति कहली बाबा कहले तुम विजयी पिलामानंकर सहज जोगी जीवनर स्मारकी अटे। सहज जोग द्वारा विकार रूपी साप गुड़िक मध्य अधीन हो जाते। जोग द्वारा विकार रूपी साप गुड़िक अधीन हो जाते। जो पिला माने विकार रूपी साप गुड़िक उपरे विजय प्राप्त करी से गुड़िक आराम करिवार सज्जा करि दियन्ते से माने सर्वदा विष्णु को समान हर्षित एवं निश्चिंत रही थान्ते। जो पिला माने विकार रूपी साप साप माने सतरे साप उपरे सोईथिले कि विष्णु विकार को साप कहला। विकार रूपी साप गुड़िक उपरे विजय प्राप्त करी सेगुड़ी को आराम करिवार सज्जा करि दियन्ति से माने सर्वदा विष्णु को समान हर्षित एवं निश्चिंत रही थान्ते। जे विकार उपरे विजय प्राप्त करियो से ही सदा हर्षित रहिबो निश्चिंत रहि पारियो। तेणु सर्वदा निज सम्मुख रे चित्र देख जे मु विकार गुड़ी को अधीन करिथिबा अधिकारी आत्मा अटे। अधिकारी आत्मा कि मु विकार गुड़ी को अधीन कर देछि निज निज पचार। सर्वदा निज सम्मुख रे चित्र देख। क चित्र देखिया कहले बाबा क चित्रटा देखिया कहले विष्णुंकर अनंत शयन चित्र को देख। मु एमिति कि मु एमिति विकार को सज्ज करी तापर सोईची एमिति निश्चिंत ही रहूची। मु विकार गुड़ी को अधीन करथि अधिकारी आत्मा अटे एवं सर्वदा आराम करिवार स्थिति रे निश्चिंत अटे। आराम माने खाली देहटा को आराम ना मनटा को आराम। मु एति मनटा को आराम दउची एमिति अछि मो स्थिति निजु निजे देख। स्लोगान बालक तथा मालिक पणियार संतुलन द्वारा निजर योजना को साकार कर। बालक तथा मालिक पणियार संतुलन द्वारा निजर योजना को
साकार कर जो भी प्लान करछे से प्लान को प्रैक्टिकल रे आनिया पई केतळ बालक होबा केतळ मालिक होबा अव्यक्त इशारा एबे संपूर्ण बा कर्मातीत हेबार तीव्र इच्छा प्रकट कर जदि निजर प्रत्येक कर्मेन्द्रियर शक्ति को निर्देश देव तेबे निर्देश अनुसार ही सेमानंकु जेपरि चाहिबो सेहीपरि भाबरे चलै पारे कर्मेन्द्रिय को ऑर्डर देले ही जेमदी चाहिबा सेमदी ताको चलै पारे जदि एई भली कर्मेन्द्रिय जीत हेबो तेबे प्रकृति जीत हेबा सहित कर्मातीत स्थितिर आसनधारी तथा विश्व राज्य अधिकारी होई जिवो जदि एमदी कर्मेन्द्रिय जीत होबा ताहले प्रकृति जीत मध्य होबा एवं कर्मातीत स्थितिर आसनधारी तथा विश्व राज्य अधिकारी होई पारे तेणु तुमर प्रत्येक कर्म इंद्रिय जी हजूर करी चली थांतु निजर कर्म इंद्रिय को सब ऑर्डर प्रमाण चलियार अछि कर्म इंद्रिय जी हजूर करी चलियार अछि जदि तुम भली राज्य अधिकारी आत्मा माननकु सर्वदा स्वागत करुथिबे अर्थात सलाम करुथिबे तेबे जाय कर्मातीत होई परिबो जदि तुम भली राज्य अधिकारी आत्मा माननकु सर्वदा स्वागत करुथिबे अर्थात सलाम करथिबे किए किए हमको स्वागत करथियो सलाम करथियो कर्म इंद्रिय आमे आत्मा राजा कर्म इंद्रिय जदि हमको सलाम करथिबो आउ स्वागत करुथिबो ता हेले जे आमे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करि परिबा बुझि पारले तो मु आत्मा कर्म इंद्रिय जीत मु आत्मा कर्म इंद्रिय जीत सहित कौन है येली प्रकृति जीत ओम शांति।